जंगल मझिरे गोटे बड़ पोखरीटे थिला। सेई पोखरी कूल देई गोटे दिन टिकी चढ़ई कांदी कांदी ता घर को फेरुथिला कि सेई समय रे तले पड़िथिबा गोटे पत्थरे घुंचिकी टिकी चढ़ई तले पड़ी जाए। आउ ता मुंडटी पत्थरे बाजिबा कारणरू ता मुंडरू बहुत रक्त बाहुଥାଏ, जहा फल टिकी चढ़ई सेठी अचेत हो जाए। टिकी चढ़ई को एमिति अचेत हो पड़िथिबार देखी से पोखरी गोटे जादुई परी चढ़ईटे बाहरिकी आसे। आओ टिकी चढ़ईर एमिति अवस्था देखी संगे संगे टिकी चढ़ईर मुंडरे गोटे कपड़ा बांधि दिए, जहा फल ता रक्त बोहिबा कमी जाए। ये चढ़ई को देखिले लगुची ये चढ़ईटी बहुत दुख रे अछि, हेले मु अतिथि विषय केमिति जानिबी? आकु तो मु भल से मध्य जानि नै। जाउची मु अतिथि को जीवी आउ देखिबी ये चढ़ईर कौन दुख अछि। एमिति कही से परी चढ़ईटी ता मुंडरे ता परटी को रखिला। आओ ता अतिथि भितर को गला। परी चढ़ईटी देखिला जे टिकी चढ़ई ता स्वामी रघु आउ ता झिया मिकी सहित रहूला। सेमाने बहुत गरीब थिले। रघु चढ़ई जंगल थिबा गोटे छोट फैक्ट्री काम करथला, हेले रघु चढ़ई को दिनकर मजूरी केवल 100 टंका मिलुथला। 100 टंका रे सेमानक चलिबा जे बहुत कष्ट होई पड़ुथला। हईटी रघु चढ़ई मिकी को स्कूल रे तांको गुरुमा कहउथिले कि मिकी लागी गोटे बही आउ गोटे खाता आनिबाकू पड़िबो। ता खाता सरी गलानी आउ एमिति रे भी घरे तो सब राशन सरी जाईची। आज राति रे जे कौन मु रोषेई करिवी? बुझिल टिकी चढ़ई साहुकार तो केवल 100 टंका दौरान, से 100 टंका रे जदि मिकी पाई खाता बही आनिबी सबु सरी जीव। ए दुईटा भितर मते केवल गोटे जिनस आनिबाकू पड़िबो। जदि राशन आनिबी ताहले मिकीर खाता बही आनि परिबेनी, आउ जदि मिकीर खाता बही आने ताहले आउ राशन आनि परिबेनी। एमिति कही मन दुख करी रघु ता काम को चलीगला। मामा मो लगी बापा केते परिश्रम करचंती। बापा का मजूरी तो बहुत कम, सेथि लगी मु कोन कहउतिली कि मां मु स्कूल पाठ पढ़िबिनी, बरं घरे रही कि जा जति पढ़िबी से बहुत। नहले मो बापा जे मते पाठ पढ़िया को कोठे ते पैसा आनी कि देबे। नहीं मिकी सेमिति कथा कहनी, तते नहीं जे हमें केते स्वप्न देखिଛୁ। तते पाठशाठ पढ़ाई गोटे भल चढ़ई करिबु, आउ तू पाठशाठ पढ़ी भल चाकरी कले हमरे सब दुख दूरेई जीव। एमिति देखु देखु संज हो जाइथला। रघु चढ़ई काम सारिकी घर को फेरी आसतला। आज भी साहुकार मजूरी देला नाही, हेबे जो मु घर को को मोर जीवी। घर तो गोटे राशन मध्य बंची नाही ना मो झियो पाई मु ता खाता बही नहीं पारुची। हे भगवान कहीं हमको एते दुख दउछ भगवान। एमिति कांदी कांदी रघु चढ़ई ता घर को फेरुतला कि सेई समय रघु चढ़ई उपरे गोटे गछ पड़ीगला। गछ पड़ी जिबा कारण तो रघु चढ़ई तो दुईटी डेणा भांगीगला। जेतबळे माँ झियो को कान रे ए खबर पड़िला, माँ झियो संगे संगे जाई रघु चढ़ई को घर को नहीं आसिले। एवं रघु चढ़ई पूरा पंगु हो जाइतला, से तो उड़ी पार नथिला, जहा फल रे रघु चढ़ई आउ काम करबा को जाई पारे नाही। हे भगवान एबे जे हम घर केमिति चलिबो? मो देह तो खराब हो गला, मु आ काम करि परिबिनी। एबे घर को तो गोटे पैसा आसीबो ना, आमे केमिति चलिबा टिकी चढ़ई? बापा तमे कांद नहीं, जा तो हबार कथा है गलानी। भगवान तो हमको दुख पर दुख दे चलचंती। मुझे एमिति बाप मो झियो को पाठ मध्य पढ़ाई पारु नाही। मो झियो मते पाठ पढ़िबाकू खाता बही पाई कहितिला, हेले मु एमिति का अयोग्य बाप मो झियो पाई खाता बही मध्य किणी पाइली नाही। स्वामीर एमिति अवस्था को देखी टिकी चढ़ई स्थिर कला जे से बाहर को काम करबा को जीव। आओ काम करी जेतिकी पैसा रोजगार करिब सेई पैसा रे ता स्वामीर देह ठीक करबा सहित
ତା ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢେଇବ। ରଘୁ ଚଢ଼େଇ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମ ଦେହ ବିଲକୁଲ ଠିକ କରିଦେବି। କାଲି ଠାରୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ସେଇ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି କରି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତମ ଦେହ ବିଲକୁଲ ଠିକ କରିଦେବି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର କପଡ଼ା ନେଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଧୋଉଥିଲା, ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଥିଲା। କୋଉଦିନ 100 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କୋଉଦିନ 200 ଟଙ୍କା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରୋଜଗାର କରି ଆଣୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଝିଅ ମିକି କହିଲା, ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ରାଗିବନି? ନାଇଁ ରେ ମିକି, ତୋ କଥାରେ ମୁଁ କାହିଁ ରାଗିବି କହିଲୁ? ତୁ ତ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଝିଅ। କହ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମା ମତେ ଆଜି ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ତମେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଦହିବରା ଆଣିପାରିବ? ହଉ ରେ ମିକି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଫେରିବା ସମୟରେ ତୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦହିବରା ନେଇକି ଆସିବି। ଝିଅକୁ ଦହିବରା ଆଣିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି କାମ କରି ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଲେ ପଇସା ଦେଇନଥିଲା। ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ମାସକର ପଇସା ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦବାର ଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଘରକୁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦରୀ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଦୟାକରି ମୋ ପଇସା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଘରେ ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଏଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ, କଣ ଆସି ମତେ ପଇସା ମାଗିଲୁଣୁ? ତୋର କୋଉ ପଇସା ବା? ତୋ ପଇସା ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ହାତରେ ଧରଉଛି, ତୁ କଣ କହିଲୁ ମାସକ ପଇସା ଦିଅ? ପାଗିଳି ହେଇଗଲୁ ନା କଣ? ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଏମିତି କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ କହିଲେ କି ମାସ ଶେଷରେ ପଇସା ଦେବେ, ଆଜି କଣ ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଲା ଏଇ, ତୁ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ମତେ ପଇସା ମାଗିଲୁଣୁ? ଆରେ ମାସକ ପଇସା ତ କୋଉଠି ରହିଲା? ଆରେ ତମ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ତ ଭାରି ସାହସ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପାଖରୁ ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ନବ ବୋଲି ବାହାରିଛି। ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ, ଏବେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବାଡେଇବି ତତେ। ଏମିତି କହି ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିରାଶ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଭାବିଥିଲି ସୁନ୍ଦରୀ ମ୍ୟାଡାମ ପଇସା ଦେଲେ ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ଦହିବରା ମଧ୍ୟ କିଣି ନେବି। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଏତେ ଦିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମତେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଏବେ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ପରି ଚଢ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଏମିତି ଅତିଥି ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରି ଚଢ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାବନ୍ତି। ପରି ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇର କାନରେ କୁହନ୍ତି, ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତ ଅତିଥି ଦେଖିଲି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଚଢ଼େଇ, ହେଲେ ତମର ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ତମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛ। ହେଲେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ମୁଁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ସାରା ଦହିବରା ତିଆରି କରିଦଉଛି। ତୁ ଏ ପୋଖରୀରୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଦହିବରା ନେଇପାରିବୁ, ଆଉ ସେ ଦହିବରାକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ, ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ଦହିବରା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ପରି ଚଢ଼େଇ ଆଜ୍ଞା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଚେତା ଫେରିଆସେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖେ ଯେ ସେ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ସାରା ଦହିବରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଘରୁ ଜାଗା ଆଣି ସେ ଜାଗାରେ ଦହିବରା ପୁରେଇ ଘରକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଦହିବରାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦହିବରା ବିକ୍ରି କରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା। ସେ ପଇସାରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ଦେହ ଠିକ କରିବା ସହିତ ତା ଝିଅକୁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଯାଦୁଇ ଦହିବରା ପୋଖରୀଟି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଦେଲା। ଏବେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା।